Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu, saudara dan atau ipar, tetangga dan warga negara, yang berkarya, yang bekerja di luar rumah, memilih berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Sebagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaan harian dari lingkungan. This note is for women who take on the role of a doctor or daughter-in-law, a wife, a mother, a sister or sister-in-law, a neighbor, and citizen. Women who work, who choose the improve themselves, wholeheartedly and voluntarily. Women who contribute through various fields and in various ways. Yet some women face daily obstacles and even daily criticism from their surroundings. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. Kita kerap didera perasaan bersalah walau memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Tidak heran, karena penelitian menunjukkan sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Menjadi sukses dan disukai bukan hal biasa untuk perempuan, justru kerap bertolak belakang. Kenyataan di sekeliling menunjukkan terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Mereka yang berani unjuk diri seringkali justru dihindari. Bahkan saat sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, cibiran masih mungkin datang. Menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif. Dianggap begini, dinilai begitu, ditakar macam-macam. Banyak yang harus diperbaiki. Tapi mari memulai dari diri sendiri. Tidak ada yang lebih tahu siapa perempuan selain kita sendiri. Harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan berasal dari pengenalan atas diri sendiri, tahu kekuatan dan kekurangan sendiri. Dan yang terpenting, paham apa yang hendak dikejar dan direalisasikan. Definisi kepercayaan diri adalah mengetahui impian masing-masing. Mereka yang gagal menghargai diri sendiri tak punya kesempatan kedua untuk menilai orang lain, apalagi menghakimi sesama perempuan. Perempuan harusnya saling bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Mungkin karena kita melihat hidup sebagai ajang kompetisi. Karena perempuan punya keterbatasan ruang yang didominasi laki-laki. Jadi tanpa sering kita sadari, kita kerap khawatir, cemas, segalanya tidak pernah cukup untuk diri sendiri. Akibatnya, siapapun bisa terasa sebagai ancaman, gerak-gerik sejawat bisa dicurigai sebagai tentangan. Ada fenomena yang dikenal dengan istilah Queen Bee Syndrome. Hasil penelitian mengungkapkan, sekitar 58% perundung di tempat kerja adalah perempuan. Dan hampir 90% dari mereka memilih perempuan lainnya sebagai korban. Padahal menjadi positif bukan tanda kita lemah. Mendukung mereka yang berhasil bukan berarti kita mengakui kegagalan. Yakin bahwa kesuksesan tidak perlu diperebutkan dan kerja bersama bisa lebih didahulukan. Akan membuat perempuan tidak pernah sendirian. Kita ditemani oleh yang lain. Oleh perempuan yang lain. Mari bicarakan pencapaian teman kerja perempuan kita. Mengapa itu perlu? Karena jika laki-laki dipromosikan karena potensinya, perempuan hanya berdasar performa yang sudah dibuktikannya. Jangan mengikuti gaya mereka yang kerap memperkenalkan pemimpin perempuan di depan umum bukan dengan pengakuan akan keahlian, tetapi pujian pada penampilan. Jika tak ada yang sudi mempromosikan seorang perempuan, biar sesama perempuan pula yang menjadi jurkamnya. As a woman, even simply making a choice is already a challenge. We are often struck by feelings of
good. Even when our attention are noble, many women are exist about their own abilities, and not a few end up undervaluing themselves. Is not surprised because research shows that success in positive pressure for men but often brings negative consequences for women. Being successful and being liked is not the norm for women. In fact, the two often contrast each other. Their reality around us so that sometimes the ambition to carry is seen as going against tradition. Women who strive for higher position are considered selfish. Those who dare to show themselves are often avoided, even when they have suggested, even when their success benefits many people. Criticism can still come for a woman. Achieving success can trigger negative reaction. She is just judged this way, assessed that way, measured by all kinds of standards. There is much that needs to change, but let us start with ourselves. No one knows who a woman truly is better than self. Self-worth is not determined by others. It comes from knowing oneself, understanding of one's strengths and weakness, and most importantly, knowing what we want to pursue and realize. The definition of confidence is knowing your own dreams. Those who fail to value themselves have no right to judge others, let alone pass judgment in the fellow woman. Women should lift each other up, not tear each other down. Purpose it is because they view life as a competition, because women have limited speech in the world dominated by men. So, without is often realizing it, we worry and feel anxious, as if nothing is ever enough. Anyone can feel like a truth. I challenge if every move can be suspected as a challenge. There is a phenomenon known as the Queen Bee syndrome. Results relevant that around 58% workplace bills a woman, and nearly 90% of them choose other women as their victim. Yet being supportive is not a sin's weakness. Cheering for those who success does not mean we are admitting or failure. Believing that success does not to be comfort over, and that working together can comfort means women will never have to stand alone. We are consumed by others, by other women. Let us talk about the achievements of our family challenge. Who does it matter? Because while men are promoted based on their potential, women are only recognized based on performance. They have already proven. Do not follow the habit in introducing female and leaders in public, not by acknowledging their experts, but by complimenting their praise. If no one is willing to promote a woman, the left of fellow women be her egg photos.